नमस्कार उत्कल स्किल सेंटर समस्त तालीमार्थी मानू आज एही विश्लेषण को स्वागत। आज आम हाथ में एक बहुत वास्तविक एवं जरूरी मिशन अच्छी। आमे जानिबाकु चेष्टा करिबा जे एही विशाल पृथ्वी पृष्ठरे आमे प्रकृतरे केउठारे अछु ताहा ठीक भावरे निर्धारण करिबा पई केउ सब उपकरण व्यवहार करा जाय। वैषयिक क्षेत्र में काम करुवा लोकंक पई एहा कोनोसी बहिर पाठ नुहे, एहा नित्य व्यवहार्य ज्ञान। आजिकालीर जेते सबु ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, विमान चलाचल, जहाज चलाचल आउ सूचना प्रजुक्ति विद्या अच्छी ना, से सबु मूलतः एही गोटिया व्यवस्था उपरे ही छिड़ा होईछि। तेणु एही प्रणाली को बुझिबा अर्थ हेउछि आमर आधुनिक टेक्नोलोजीर मूलदुआ को बुझिबा। अच्छा, गोटे परिस्थिति कथा कल्पना करा जाऊ। धरिनियंतु केही जणे एक विशाल समुद्र मझिरे दिगहरा होई फसी जाइछंती। गोटे उद्धारकारी दल तांको केमती खोजी पाइबे। चारिआणे केवल पानी आउ पानी, कोनोसी लैंडमार्क नाही कि रास्ता नाही। तेबे सिमाने केमती जानिबे जे सेही व्यक्ति जनक ठीक केउ जगारे अछंती। एहा कोनोसी छोटमोट समस्या नुहे, शह शह वर्ष धरी नाविक आउ अन्वेषणकारी मानक पई एहा सबुठारु बड़ आह्वान थिला। एही गोटी समस्यारु ही आमे बुझी परिबा जे मानव समाज को एक निर्दिष्ट स्थान चिह्नट करिबा पई एक सठिक गाणितिक उपायर काहेकि एते दरकार पड़िला। आसंतु आजर रूपरेखा उपरे टिके नजर पकाइदबा। प्रथमे मानचित्र एवं ग्लोब, तापरे अक्षांश कोण, तापरे द्राघिमा कोण और शेषरे समय मंडल। आमे मौलिक उपकरणरू आरंभ करी जटिल समय हिस्सा पर्यंत सबुकिछि देखिबा। तेबे आसंतु आमर प्रथम विषयरू आरंभ करिबा। मानचित्र एवं ग्लोब भौगोलिक अवस्थिति दर्शाइबा पई मनिष तयारी करिथिबा एही प्राथमिक उपकरणरू ही यात्रा आरंभ हुए। ग्लोब आ मानचित्र भितरे थिबा फरकटा टिके मजादार। ग्लोब हेउछि आम पृथ्वीर एक पूरापूरी सठिक 3D बा त्रिमात्रिक मॉडल। यह पृथ्वीर प्रकृत आकार आउ महादेशगुड़िकर सठिक अनुपात देखाए। किंतु भावी देखंतु तो गोटिए बड़ ग्लोब को बैग रे पुराई किंबा बाइक रे धरी यात्रा करिबा केते कष्टकर। सेथिपाई आमे समतल मानचित्र बा मैप उपरे एथे निर्भर करू, कारण एहाकु सांगरे नेबा बहुत सहज। हाँ, गोटिए गोलाकार जिनिस को समतल कागज रे छापिबा बेले आकार रे टिके एपट सेपट होई जाय सत, किंतु आधुनिक व्यवसाय एवं परिवहन पाई एहार व्यवहारिक मूल्य ढेर अधिक। जेहेतु मानचित्रगुड़िक 2D बा द्विमात्रिक, सेठी एक स्वतंत्र दृश्यमान भाषा व्यवहार करा जाए। एहा पूरापूरी गोटिए बिल्डिंगर ब्लूप्रिंट पढ़िबा सहित समान। आपण देखिबे मानचित्र रे रेलपथ, रास्ताघाट, पोल किंबा नदी पाई निर्दिष्ट चिन्ह बा संकेत सबु दिया जाइथाए। विश्वर जेकोनोसी जागा को गले मध्य एही संकेतगुड़िक प्रायतः समान थाए। माने स्थान चिह्नट करिबाकु हेले प्रथमे एही प्रमाणित संकेतगुड़िकु पढ़िबाकु पड़िबो। एहा मध्य निज भितरे गोटिए बड़ स्किल। ठीक अछि, एबे आमर द्वितीय विषय उपरे नजर पकाइबा। अक्षांश कोण, किपरि आमे किछि काल्पनिक रेखा टाणी सेही समतल मानचित्र को एक विशाल ग्राफ पेपर रे बदलाई दउ ताहा बुझिबा। कथाटा हेला, अक्षांश बा लाटिट्यूड हेउछि किछि काल्पनिक समांतराल रेखा जहा पृथ्वी चारिपटे पूर्वरु पश्चिम दिगकु टणा जाइछि। एहाकु ठीक गोटिए गोलाकार केक रो अलगा अलगा समानांतराल लेयर बा स्तर भली कल्पना करि पारिबे। एही भू समांतराल रेखागुड़िक माध्यम रे ही पृथ्वीर मझी भागरू उत्तर किंबा दक्षिण आड़कू सठिक दूरता मापी हुए। एहा हेउछि आम पृथ्वीर सेही विशाल ग्रिड सिस्टमर प्रथम भाग। एही 0 डिग्री अक्षांश को आमे विश्ववृत्त कहू, जहा पृथ्वी को ठीक मझिरु 2 भाग करे। वर्तमान एठी गोटे खास कथा अछि। एही भू समांतर रेखागुड़िक केवल स्थान चिह्नित करंतिनी, बरं आमकु पृथ्वीर विभिन्न तापमात्रा मंडल बा हीट जोन्स बुझिबारे साहाय्य करंती। विश्ववृत्त पाखरे सूर्यकिरण सीधा पड़े, तेणु ताहा उष्म मंडल होई थाए, माने प्रबल गरम। ताठारु टिके उपरकू किंबा तळकू गले समशीतोष्म मंडल मिले, जेउठी पाग भल रहे। आ पूरा मेरु आड़कू गले अत्यधिक थंडा, जहाकू हिममंडल कुहा जाए। कृषि हेउ कि वाणिज्य, एही मंडलगुड़िक ही सबु किछि स्थिर करंती। किंतु भावी देखंतु, केवल भू समांतर रेखा द्वारा कौन गोटे निर्दिष्ट स्थान खोजिबा संभव? बिल्कुल नुहे। आमको सेही ग्रिड को पूरा करिबा पई उपरु तळकू लंबी थिबा रेखा दरकार। आसंतु जानिबा आमर तृतीय विषय, द्राघिमा कोण। द्राघिमा बा लंगिच्यूड रेखागुड़िक अक्षांश ठारू पूरा अलगा। एगुड़िक उत्तर मेरुर बाहारी दक्षिण मेरु दिगकू लंबी थाए। आउ सबुठारू आश्चर्यजनक कथा हेला, सेगुड़िक परस्पर सहित समांतराल नुहंती। विषुववृत्त पाखरे एमानक भितरे गैप सबुठू बेसी थाए, आउ उपरकू गले मेरु पाखरे सबु रेखा जाए गोटिए जगारे मिसी जाती। एही लंब रेखागुड़िक मुख्यतः पूर्व किंबा पश्चिम दिगर दूरता मापिबा पई व्यवहार करा जाए।
ଯେମିତି ଅକ୍ଷାଂଶ ପାଇଁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ସେମିତି ଦ୍ରାଘିମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଦରକାର ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡିଆନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା। ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। 1884 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ନୌସେନାର ଦବଦବା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍କୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାସ୍, ଏଠାରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦୂରତା ମପାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ, ସମୟମଣ୍ଡଳ ବା ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ସ। ଏହି ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା ଗ୍ରିଡ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାୟୋଗିକ କାମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଛି ତାହା ବାହାର କରିବା। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଏହା ବିନା ସବୁ ଅଚଳ। ଏଠି ସମୟ ଗଣନାର ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗାଣିତିକ ନିୟମ ରହିଛି। ଆମ ପୃଥିବୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୂରିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, 360କୁ 24ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ? 15। ତାମାନେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ବୁଲିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ସମୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ। କେତେ ସିଧାସଳଖ ହିସାବ ନା? ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପ୍ରତି 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସମୟରେ ଠିକ୍ 4 ମିନିଟର ଫରକ ଆସେ। ପୃଥିବୀ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଘୁରୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯିବା ତେବେ ସମୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ ସମୟ ପଛକୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତରେ ଅଫିସ କାମ କରୁଥାଉ, ଆମେରିକାରେ ଲୋକେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏହି ହିସାବ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟମଣ୍ଡଳର ସବୁଠୁ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ରୂପ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରିଖ ରେଖା ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍। ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ମଝିରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ପୂରାପୂରି ଏକ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ଯଦି ଏହି ରେଖାକୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପାର ହେବେ, ତେବେ ଆପଣ ସିଧା ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ପଳାଇବେ, ଆଉ ଓଲଟା ଆସିଲେ ଗତକାଲିକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଶୁଣିବାକୁ କୌଣସି ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ନିୟମ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୂଗୋଳ ଆଉ ଗଣିତର ଖେଳ। ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରିଛୁ। ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ହେଉ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ GPS ଅନ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି, ମହାକାଶରେ ଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ବି ସେହି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ଉତ୍କଳ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ତାଲିମାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଏହି ମୂଳଦୁଆକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପାଦେୟ ହୋଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।